बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। वीडियो शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। इलाज कराना सुन्नत है, इलाज ज़रूर कराएं, भरोसा अल्लाह पर रखें। तो नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कम उम्री में मुबाशरत करना या जमा करना लड़की और लड़के के लिए कितना नुकसानदेह है। इसके नुकसानात क्या हैं और कुछ जो बहुत ज़्यादा कसरत से करते हैं उनका इलाज करना भी बहुत मुश्किल है, बल्कि कुछ बीमारियां ऐसी लग जाती हैं जिसका इलाज नहीं होता, वो नाकाबिले इलाज बीमारियां लग जाती हैं। और अक्सर मरीज़ हमारे पास इस मर्ज़ के आते हैं। तो ये मैंने ज़रूरी समझा कि ताकि आम लोगों को इसकी वजह और इसके नुकसानात का पता चल सके, ताकि जो समझदार लोग हैं वो अपनी औलाद को इससे आगाह करें। बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल, बाप बेटे का रिश्ता तो है ही है, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा माहौल बनाना चाहिए जैसे दोस्ताना होता है। तो जो वालिद या वालदा अपनी बेटी को तरबियत कर सकती है या वालिद अपने बेटे को तरबियत कर सकता है, वो दूसरा नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, ये मौजू बहुत अहम है, इसको बड़े गौर से सुने और इस पर अमल करने की या अपने बच्चों को इससे आगाह करने की कोशिश करें। तो मौजू जो है वो ये है कि किस उम्र तक जमा नहीं करना चाहिए। आम इत्बा कराम तो ये फरमाते हैं, जो कि मुबस्सिरीन हैं, कि जब तक मर्द और औरत की नशो-नुमा होती है उस वक़्त तक जमा नहीं करना चाहिए। तो वो कुछ लोगों का जिन्होंने अपनी तहरीर लिखी है वो 30 साल कहते हैं कि 30 साल तक मर्द हो या औरत हो इनकी नशो-नुमा होती रहती है, इनका जिस्म हर अज़ा जो है ना वो बढ़ता है और 30 साल के बाद फिर रुक जाता है। 30 साल से 40 साल तक ये ठहराव का ज़माना होता है। लेकिन कुछ इत्बा कराम ने या मेडिकल साइंस जो आज की है वो कहती है कि 33 साल तक 33 ईयर तक नशो-नुमा होती रहती है और उसके बाद जो है ना ये शादी भी करनी चाहिए। लेकिन इस्लाम जो है वो ये नहीं कहता। इस्लाम तो कहता है कि जब बालिग हो जाए, लेकिन उसके साथ खुराक का भी देखना पड़ेगा कि खुराक कैसी है। आजकल का जो दौर है ये 20 साल से कम उम्र में जो मुबाशरत करना है या जमा करना है, ये दोनों के लिए, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी बहुत ही नुकसानदेह है। इससे ऐसी बीमारियां लाक हो जाती हैं जिसका इलाज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ज़माना जो है ये मनी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाबालिग होने से पहले ही जमा कर लेते हैं और उनको जो नुकसान होता है वो तो उनको पता है जिनके साथ ये गुजरी होती है। और ख़ुसूसी तौर पे जो लड़कियां नाबालिग में ये काम कर लेती हैं और उनको जो बीमारियां लग जाती हैं वो सारी उम्र फिर वो उसी में लगी रहती हैं उसके इलाज कराने में, लेकिन उनका इलाज फिर होता नहीं है।
جو اشخاص لڑکی ہو یا لڑکا ہو اگر نابالغ ہونے سے پہلے پہلے جماع شروع کر کے پھر کثرت بھی کر دے، کیونکہ اس زمانے میں جو لڑکے لڑکیاں کرتے ہیں پھر وہ کام نہیں کرتے، وہ کثرت سے یہ کام کرتے ہیں اور اس چیز کے پھر وہ عادی ہو جاتے ہیں، ان سے یہ عادت پھر چھوٹتی نہیں ہے، پھر وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بالکل ہی وہ نکارہ ہو جاتے ہیں، وہ علاج ہو جاتے ہیں اور ذوف با میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، لڑکے خاص کر۔ یعنی کہ اگر بہت بھی جلدی ہو تو 20 سال کے بعد بچوں کی شادی کر دیں تو بہت ہی بہتر ہے، پھر کیونکہ وہ بری سوسائٹی میں بھی جو ہے نا وہ نہیں بیٹھیں گے اور بری عادات بھی ان کو نہیں پڑیں گی۔ اور 60 سال کے بعد بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ 60 سال کے بعد جو جماع کرنا ہے یا مباشرت کرنی ہے اس سے روح بھی تحلیل ہوتی ہے۔ جماع کے لیے عورتوں میں بھی اعضائے شہوانیہ کی تکمیل ضروری ہے۔ اعضائے شہوانیہ وہ ہوتے ہیں جس سے عورت کو شہوت آتی ہے، انتشار ہوتا ہے، ورنہ ابتدائی یا چھوٹی عمر میں جماع دائمی خرابی اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اکثر رحم کی نشو و نما جو ہے وہ رک جاتی ہے اور آئندہ کے لیے وہ جوں کا توں ہی معاملہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو خواتین کو بیماریاں لگتی ہیں وہ سب سے پہلے تو ہے ورم رحم کی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ دیکھ لیں۔ ان کی ورم رحم کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کم عمری میں مباشرت کرنا۔ دوسری بیماری جو لگتی ہے وہ ہے کرو رحم۔ تیسری بیماری جو لگتی ہے وہ ہے اختناق الرحم، اس کی میں کافی 5-7 ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اور اس کے علاوہ امراض عصبی، یہ سب بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ نابالغ ہونے سے پہلے پہلے لڑکیاں جو ہے وہ مباشرت کر لیتی ہیں۔ اعضائے عقلی پر بھی اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اور اس سے مرد کو بھی کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی، اور ایسی عورتوں کو شوق جماع بھی عام عورتوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ صرف حیض کی تکمیل کی دلیل نہیں ہوتی، اگر حیض آ گیا تو سمجھ لو کہ عورت جو ہے وہ جماع کر سکتی ہے، نہیں، یہ بالکل نہیں ہے۔ ان کی پستان کی تکمیل ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ زیر ناف بالوں کا انگنا بھی، اور اس کے علاوہ بغلوں میں بال کا پیدا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ لڑکی ہو یا لڑکا ہو 20 سال سے پہلے جماع کرنے کے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ جماع صرف اس وقت کرنا چاہیے جب کھانا جو ہے کم از کم 3 ساڑھے 3 یا 4 گھنٹے پہلے کھایا ہو، نہ مکمل طور پر کھانا ہضم ہو کر معدہ خالی ہو گیا ہو، یا معدہ کے اندر غذا مکمل ہو۔ اس صورت میں جماع کرنے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ ذوف با کا آدمی مریض ہو جاتا ہے، معدے کی بیماریاں لگ جاتی ہیں اور بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب معدہ نہ بھرا ہوا ہو اور نہ بالکل ہی خالی ہو، یعنی کھانا کھانے کے 3.5-4 گھنٹے بعد جو ہے یہ جماع کرنا چاہیے۔ اور سب سے پہلے اور یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ بالکل اطمینان ہو، سکون ہو اور خوش ہو۔ غمی کی صورت میں یا شہوت کامل نہ ہو، انتشار کامل نہ ہو، ایسی صورتوں میں جماع نہیں کرنی چاہیے۔ بدن کی تمام قوتیں، نفسانی، حیوانی اور طبی،
तीनों सूरतों में कवी होना और दुरुस्त होना ये बहुत ज़रूरी है। अपना काम तभी तरीके पर करें और सही सही अंजाम देते हों। पूरी जिस्म की जो बॉडी है, बदनी अफ़ाल बिल्कुल दुरुस्त हों। अदइया मनी यानी कि मनी का ख़जाना जो है ये मनी से लबरेज हो। गर्ज के सेहत के अतदाल के साथ शहवत सादक का होना और इंतशार कामल होना ये भी ज़रूरी है। जमा निकाह के बाद ही करना चाहिए, उसका सवाब भी होगा और फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होंगे। अगर निकाह के बगैर करेंगे तो उसकी जो दुनिया में ज़लालत है वो भी उठाना पड़ेगी और आखिरत में तो उसकी बेइंतहा ही उसकी सज़ा है। तो नाज़रीन, ये था आज का मौजू कि कौन सा वक़्त ज़रूरी है और किस वक़्त जमा करना चाहिए और उम्र कौन सी है। ये जहन में रख लें कि 20 साल से पहले कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।